ID ara mga kabrod, maayong adlaw kaninyo mga kabrod, maayong buntag mga kabrod. Okay ra ba mo diya mga kabrod? Naday ta diri sa Pascat mga kabrod, diri sa bars mga kabrod, sakay dita kay mauli ta sa Mindanao kay natay adto importante mga kabrod. Kuyog akong asawa mga kabrod og si Shanot. Mauli ra dayon mi mga kabrod, na dagang pasahero mga kabrod kay hapit tumugod Pasko mga kabrod. Diya mga karga po diya sa ubos mga dump truck, mga truck, mga 10-wheelers, mga motor na ada skilid mga kabrod. Support pa din sa Dumaguete mga kabrod. Nagpaabot lang mi sa oras, pila ka oras ka mo adto na mga kabrod. Di ako asawa isog kag naong. Kaya pa itulog mi mga kabrod, sayo kay mi diri mga kabrod, mga alas 3 na may padulong diri kay nagpaabot lagi aron di mi malit, mi mabiyaan sa barko mga kabrod. Mao din siya ang Pascat, so kay modagan mga kabrod, diri siya not mga kabrod. Salamat dai sa mga solid supporters nago diha. Ampingo kanunay ug God bless all. Padulong dai ta sa Mindanao mga kabrod, Dumaguete to Dapitan mga kabrod. Adin pa abot sa Dumaguete, Dapitan to Usamis na puta mga kabrod. Amping mo kanunay mga kabrod. See you next vlog mga kabrod. Amping mo kanunay, dagang salamat sa always ninyong suporta mga kabrod. Amping mo kanunay o amping mo sa inyong mga trabaho. Amping o God bless all. Bye bye, love you all.